إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطهران الأزكيان على سيدنا ومولانا وقرة عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تبارك وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على نفسه الرحمة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورضوان الله تعالى على الآل الأطهار مظاهر وينابيع الرحمة المهداة، وعلى أصحابه الأخيار الذين تحولوا من مجتمع ظلوم، من مجتمع غشوم، من مجتمع متفرق متباعد، إلى مجتمع وصفه الله تعالى بالرحمة،
أوصيكم إخوتي في الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على النظر إلى بعضكم نظرة رحمة، نظرة حكمة، نظرة معرفة. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux, nous implorons son aide et nous demandons son pardon contre nos défauts, nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare ne peut trouver de guide. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers frères, mes chères sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Dieu subhanahu wa ta'ala qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour l'humanité. Et nous le t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité tout entière. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette miséricorde a transformé ces nobles compagnons, ridwanullahi alayhim, a transformé ces nobles compagnons qui faisaient partie d'une société tribale, sans scrupules ni valeur, en une nation que Dieu subhanahu wa ta'ala a qualifiée par la miséricorde. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أيها الأحبة في الله، جاءنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسائل وبرسالة كل عناوينها رحمة. قد كان الناس يا أحباب، قد كان الناس يصفون الإله بالمنتقم، كانوا يصفونه بالجبار، كانوا يصفونه بالقهار، كانوا يصفونه بالمدمر. أغرق قوم نوح وأغرق قوم موسى ودمر هود ودمر صالح، فانحرفوا إلى الأوثان لتطلب من هذا الإله القوي، تطلب منه الرحمة. فقال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده سبحانه وتعالى منزلة. وجاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليجعل من معرفة الإله أرقى، ليجعل من معرفة هذا الإله أسمى وأرقى وأسمى عنده منزلة وأطهر مما كان يعرفه رجال دين ذلك الزمان. كانوا يصرون على أن الإله هو المنتقم، كانوا يصرون على أن الإله هو الجبار القهار. فإذا بآيات القرآن الكريم لا تستطيع أن تفتح بابها إلا إذا بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الإله الرحمن الرحيم جاءت أوصاف الرحمة فيه في القرآن أكثر من كل الصفات. جاءت كلمة الرحمة يا أحباب في 97 آية، وجاءت كلمة الرحمن في 75 آية، وجاءت كلمة الرحيم في 95 آية، وجاءت كلمة رحمته ورحمتي في 25 آية. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Mes chers frères, mes chères sœurs en islam, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la piété et l'indulgence les uns envers les autres. Ne cherchez pas, mes chers frères et sœurs, ne cherchez pas la dureté, mais la sagesse. Au lieu de l'austérité, faites preuve de miséricorde. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
nous est venu avec un message dont les titres principaux sont miséricorde. Avant celui-ci, les peuples précédents qualifiaient Dieu de vengeur, féroce, irréfutable, destructeur. Il a noyé le peuple de Noé et celui de Moïse. Il a détruit le peuple de Houd et Saleh. D'ailleurs, ils ont dévié et ont demandé à leurs idoles d'intercéder avec Dieu pour obtenir sa miséricorde. Nous nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Sourate 39, verset 3. C'est dans ce contexte, mes chers frères et sœurs, dans ce contexte que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé afin de modifier cette vision des choses et de corriger la perception véhiculée par les autres religions. Ceux qui qualifiaient Dieu de vengeur, féroce, irréfutable, destructeur, se sont trouvés confrontés à un livre dont toutes les sourates commencent par « Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux ». En effet, mes chers frères et sœurs, la miséricorde est la qualité de Dieu, subhanahu wa ta'ala, la plus citée dans le noble Coran. Celle-ci présente dans 97 versets. On trouve le mot miséricordieux est cité dans 75 versets. On trouve le trait miséricordieux dans 95 versets, alors que 25 versets parlent de sa miséricorde. Allah dit, votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Allah dit, et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. Notre Dieu dit, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أي سادة هذه الصفات الإلهية كيف عبر عنها بين الخليقة الإنسانية. جاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليصف لنا سعة رحمة الله، فكان نبينا في مجموعه رحمة، فقد حصر الله فيه هذه الصفة فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Mes chers frères et sœurs, ces versets décrivent notre Seigneur parfaitement, et cette vertu de la miséricorde ne se limite pas au Seigneur, mais devrait, mes chers frères et sœurs, il devrait caractériser l'homme, se manifester au quotidien. D'ailleurs, mes chers frères et sœurs, le lien est fait avec notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, directement à travers ce verset, et nous le t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أحبتي قفوا معي مع كلمة العالمين في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقفوا مع كلمة العالمين في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لتروا أن إلهكم هو رب العالمين، وأن نبينا الرحمة الهداة للعالمين وليس للمسلمين فقط. هذا النبي الرحمة جاء إلى هذه الأمة بقرآن من أوله إلى آخره رحمة، فحين يصف الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لأمة الحبيب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Mes chers frères, mes chères sœurs, arrêtez-vous sur l'expression des mondes dans le verset suivant, louange à Allah, Seigneur des mondes. Et dans le verset, et nous le t'avons envoyé comme miséricorde pour les mondes, afin de réaliser que Dieu est le Seigneur des mondes et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé au monde, et donc à toute l'humanité et non pas uniquement aux musulmans.
Ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce prophète de la miséricorde, est venu avec le Saint-Coran qui est du début à la fin miséricorde. Dans ce livre, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala évoque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il évoque son messager à plusieurs reprises et dit à son sujet, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant, miséricordieux envers les croyants. Et si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est humanisé, il fait partie de nous, sallallahu alayhi wa sallam, et il partage sallallahu alayhi wa sallam nos préoccupations, nos craintes, nos envies, nos souhaits. Il est sallallahu alayhi wa sallam aussi soucieux, compréhensible et doux envers les croyants. Il est important, mes chers frères et sœurs, de prendre en considération que la langue arabe, la miséricorde, est citée de différentes manières et de différents niveaux. في المجتمع الإنساني يا أحباب، في المجتمع الإنساني أنت الإنسان الرحيم، وفي المجتمع الإيماني أنت الرؤوف الرحيم. لذلك يا أحباب كان القرآن الكريم في مضمونه رسالة رحمة. Il faut semer la miséricorde entre l'humanité, mes chers frères et sœurs. Autrement, il est impossible de construire les liens sociaux. Ceci est la fondation d'une nation noble et harmonieuse, d'où l'importance que le Coran lui a réservée. انظر يا حبيبي، انظر إلى القرآن كيف يصفه الله سبحانه وتعالى، كيف يصف الحق سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي تتلوه آناء الليل وأطراف النهار. يقول سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول في آية أخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. Méditez mes chers frères et sœurs, méditez sur ces versets, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide et une miséricorde et grâce et une bonne annonce aux musulmans. Méditez aussi sur le verset qui dit: nous faisons descendre le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde. أما الأسرة يا أحباب، أما الأسرة في القرآن الكريم فيقول عنها سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Le Coran ne se limite pas aux relations entre l'individu et aux normes sociales. Il s'adresse aussi à la composante principale de nos sociétés, qui est la famille. Il dit subhanahu wa ta'ala: et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers le père et mère. Si l'un d'entre eux, ou tous deux, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fils, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses par miséricorde. يا أحباب، إن أي أسرة لا علاقة بين الآباء والأبناء فيها على منهج القرآن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هي أسرة تبني مجتمعا ضائعا، تبني مجتمعا مهدما. فما ترونه الآن من الفوضى يبدأ من البيت، ويبدأ من المدرسة، ويبدأ من المسجد، التي هي محاضن الرحمة بين الناس، التي هي محاضن الحب بين الخلق. لذلك بنى القرآن الأسرة يا أحباب على الرحمة. القرآن بنى الأسرة على الرحمة، وبنى الزواج على المودة والرحمة. فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Toute famille où les parents et les enfants ne sont pas conscients du message coranique réservé à cet aspect ne peut contribuer à une société forte. Nous témoignons, mes chers frères et sœurs, nous témoignons malheureusement de cela tous les jours. L'anarchie qui règne dans nos foyers et même nos mosquées n'est qu'une illustration de ce manque de miséricorde et de respect entre les gens. C'est pour cela que le Coran a construit la famille. Il a construit la famille sur base de miséricorde et a fondé le mariage sur base de miséricorde et d'amour. Et parmi ces signes, dit Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité et en amour, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y en a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. أتريدون لأسرتكم الرحمة أتريدون لأسركم الرحمة اسمعوا ما يقول ربنا اسمعوا ما يقول ربنا عن أسرة فقدت والدها الصالح كيف عامل الله الأولاد بالرحمة. أسرة تفقد والدها الصالح والله لا يهينهم الحق سبحانه وتعالى لا يهينهم الحق سبحانه وتعالى. إنما قال سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. Si vous voulez de la miséricorde pour vos familles, écoutez et méditez sur ces versets décrivant une famille qui a perdu son père. Celui-ci était un homme pieux et par conséquent, voici comment Dieu a traité ses enfants suite à son décès. Et dit, et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. وانظر يا أخي وانظر كيف أن ولدا سيشقي والديه أبدلهم الله سبحانه وتعالى بمولود كان رحمة. فقال سبحانه وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Et regardez mes chers frères et sœurs, ici comment les parents qu'ils allaient être éprouvés par un enfant difficile se sont retrouvés couverts par la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui leur a accordé un autre enfant. Quant aux garçons, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Et nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux. أحبتي في الله ختم القرآن هذه الرحمات الواسعة برحمة للمذنبين. فقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Le Coran n'a pas consacré la miséricorde à une seule catégorie de personnes. Il n'est pas exclusif à un genre ou une race. D'ailleurs, même les personnes qui ont accompli des péchés se voient accorder leur part de miséricorde dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Az-Zumar, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.